ये है सुल्तानों की दुनिया, जहां हम तारीख की गर्द को हटाते हैं और सामने आता है एक ऐसा चेहरा जो ईमान, अदल और बहादुरी की रोशनी से जगमगाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं 12वें सदी की जानिब, जहां एक ऐसा सुल्तान पैदा हुआ जिसे तारीख ने इस्लाम का फातिह शेर कहा और सलीबी मूर्खीन ने भी सलाम पेश किया। जी हाँ, ये हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में इराक के शहर तिक्रित में पैदा हुए। असल नाम था यूसुफ बिन अय्यूब, लेकिन आने वाली सदियों ने उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद किया। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक मुअज़्ज़िज़ कमांडर थे और उनके चचा शेर को एक मशहूर जनरल। बचपन से ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को न सिर्फ दीनी तालीम दी गई, बल्कि फ़नी सिपाहगरी में भी तैयार किया गया। लेकिन उनकी शख्सियत का सबसे हैरान कुन पहलू ये था कि वो ज़्यादातर मजहबी और मुताले में दिलचस्पी लेते थे। वो शतरंज खेलने में बहुत माहिर थे और कुरान व हदीस का गहरा इल्म रखते थे। शुरू में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ही नरम दिल नौजवान आगे जाकर सलीबी जंगों का सबसे बड़ा जनरल बनेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचा के साथ मिलकर मिस्र की महमात में हिस्सा लिया। ये वो वक्त था जब मिस्र फातिमी खिलाफत के ज़ेर असर था और अंदरूनी साजिशों ने उसे कमज़ोर कर रखा था। शेर कुआ की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ मिस्र का नज़्म और ज़ब्त संभाला, बल्कि फातिमी खिलाफत को ख़त्म करके पूरे मिस्र को इब्बासी खिलाफत के ज़ेर परचम ले आए। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की पहली बड़ी कामयाबी थी और इसी से उनकी शख्सियत का चर्चा पूरे आलम इस्लाम में होने लगा। इस वक्त आलम इस्लाम मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था। कोई हलब का हुक्मरान था, कोई मूसल का और कोई दशमक पर कब्जा करके बैठा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक ख्वाब देखा, एक परचम तले मुतहद हो। उन्होंने जंग के साथ साथ सियासी हिकमत अमली से भी काम लिया। कभी किसी रियासत से इत्तेहाद किया और कभी को अपने अदल से मुतासिर करके करीब किया। यही हिकमत अमली थी जिसने उन्हें सिर्फ एक जर्नील नहीं बल्कि उम्मत का लीडर बना दिया। 1187 ये वो साल है जब तारीख ने एक नया बाब लिखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के खिलाफ जंग हतीन लड़ी। इस जंग में सलीबी फौज की तादाद तकरीबन 7000 थी, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर की तादाद कम थी। लेकिन हिकमत अमली, ईमान और जरात ने कमाल देखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुश्मन को पानी से दूर रोक दिया और प्यास ने दुश्मन को कमज़ोर कर दिया। जब लड़ाई शुरू हुई तो एक एक करके दुश्मन के झंडे ज़मीन बोझ होते गए। इस जंग में यरूशलेम यानी बीतुल मुक़द्दस की आज़ादी की बुनियाद पड़ी। अक्टूबर 1187 मुसलमानों ने बीतुल मुक़द्दस फतह किया, लेकिन दुनिया ने हैरत का वो मंजर देखा जिसने सलीबियों को भी खामोश कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न तो कत्ल आम किया और न ही खून की नदियां बहाएं, बल्कि उन्होंने ऐलान किया, यहूदियों और ईसाइयों को अमन दिया जाए, ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जो चाहे फ़दिया देकर अपने घरों को जा सकता है। यही रहम दिल्ली थी जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख का सबसे बड़ा फातिह बना दिया। जबकि याद रखें, आसी शहर को सलीबियों ने जब कब्जा किया था तो हजारों मुसलमानों का खून बहाया गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी पहचान उनकी तलवार नहीं थी, बल्कि उनका अदल था। वो कैदियों के साथ नरमी से पेश आते और दुश्मनों को भी इज्जत देते। वो दिन में सुल्तान थे और रात में अल्लाह के आजिज़ बंदों की तरह दुआओं में रोते थे। यही सफ़हात थीं जिन्होंने उन्हें अजीम बना दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे बड़े फातिहीन में से थे। इनकी जिंदगी आम बादशाहों की तरह ऐश व इशरत में नहीं गुजरी। इनके महल सादा थे, लिबास आम सिपाहियों जैसा होता था और खाने में भी सादगी को तरजीह देते थे। यही वजह थी कि उनके सिपाही और अवाम इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। वो समझते थे कि उनका सुल्तान इन जैसा है और उनके दुख सिख को बखूबी समझता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्सर रातों को छिपकर शहर में निकल जाते ताकि देख सकें कि इनकी राया किस हाल में है। अगर किसी को ज़रूरतमंद पाते तो फौरन मदद करते। यही आदत उन्हें अवाम के दिलों का बादशाह बना गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक बड़ा वस्फ ये भी था कि वो इल्म व उलमा की बहुत कदर करते थे। उन्होंने मदारिस, कतब खाने और दीनी दरसगाहें कायम की।
قرآن اور حدیث کے طلباء کو وظائف دیے تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور کو نہ صرف عسکری بلکہ عملی عروج کا زمانہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی صرف اپنے عوام پر ہی نہیں بلکہ دشمنوں پر بھی رحم کرتے تھے۔ جنگ کے دوران اگر کوئی صلیبی سپاہی قید ہو جاتا تو اکثر اسے رہا کر دیتے تھے، حتیٰ کہ جب رچرڈ شردل کی فوج میں بیماری پھیلی تو صلاح الدین ایوبی نے ان کے لیے اپنے شاہی طبیب بھیجے۔ یہ کردار دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ اصل بہادری تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پہچانی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں امیر اور غریب سب برابر تھے۔ اگر کسی عام آدمی کو بھی شکایت ہوتی تو سلطان خود کھڑے ہو کر سنتے تھے۔ ایک بار ان کے اپنے سپاہی نے ظلم کیا تو سلطان نے اسی سپاہی کو سزا دی تاکہ سب کو معلوم ہو اس کے عدل کی سب کے لیے یکساں ہے۔ یہی عدل ان کے اقتدار کی سب سے بڑی بنیاد تھی۔ دشمن بھی ان کے فیصلوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بادشاہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت اتحاد میں ہے، اس لیے انہوں نے مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو جمع کیا اور انہیں ایک پرچم تلے جمع کیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن ان کی نیک نیتی اور اخلاق نے سب کو قائل کر لیا۔ یہی اتحاد بعد میں بیت المقدس کی فتح کا سبب بنا۔ 1187 میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو کئی دن تک شہر کی گلیوں کی صفائی کرواتے رہے۔ صلیبیوں کے لگائے ہوئے صلیب اور نشان ہٹائے گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جمعہ کے دن بیت المقدس کی سب سے بڑی مسجد اقصی میں علماء کرام اور مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 88 سال کے بعد پہلی بار بیت المقدس میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ روتے جاتے اور شکر ادا کرتے جب سلطان صلاح الدین اور یہ ایوبی کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس کمرے میں صرف چند سکے اور کپڑے تھے۔ انہوں نے اپنے خادموں کو وصیت کی کہ میرے کفن دفن کا خرچ بیت المال سے نہ لینا بلکہ میرے ذاتی مال سے خرچ کرنا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فاتح اور حکمران اپنی زندگی کے آخر میں ذاتی طور پر اتنا غریب تھا کہ کفن کے لیے بامشکل کچھ موجود تھا، اور ان کی زہد و قناعت اور دنیا سے بے نیازی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ 1193 میں دمشق میں یہ عظیم الشان سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے پاس نہ کوئی خزانہ تھا، نہ کوئی سونا چاندی کے ڈھیر۔ ان کی وصیت کے مطابق جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ساتھ میں وہ کفن دکھایا گیا جس میں انہیں دفن کیا جانا تھا، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ وہ سلطان ہے جس نے سلطنتیں جیتیں مگر اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اگر ایمان، عدل اور رحم دلی ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آج بھی ان کا نام مسلمانوں کے لیے حاصل اور فخر کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، اصل سلطنت وہ نہیں جو زمین پر قائم ہو بلکہ جو دلوں پر قائم رہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی آج بھی کروڑوں دلوں کے سلطان ہیں۔